नमस्कार प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने आप प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे प्रेम नमस्कार जनाए मंजित HPP चैनल को आपण स्वागत जनाए। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट करंतु। ईसाई धर्म में क्यों जाना चाह रहे हैं और हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? क्या कारण है हिंदू छोड़ने? कोई कारण नहीं। कोई दबाव तो नहीं है यीशु मसीह में जाने के लिए? नहीं, मेरा मन में मैं अपनी इच्छा से जा रही हूँ। नाराज पति और समाज के लोगों ने पखानजूर SDM को शिकायत पत्र सौंपते हुए भानु प्रतापपुर के पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। मीडिया को मामले की जानकारी देते हुए परेशान पति अपने आंसू नहीं संभाल सका और रो पड़ा। पति का कहना है कि उसकी पत्नी धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म में जा रही है। काफी समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे। उसका एक छोटा बेटा भी है, लेकिन वह पुत्र और परिवार का त्याग करने को तैयार है। मेरे यहाँ समस्या है कि मेरा घरवाली और यीशु मसीह कास्ट में गई है। मैं उसको बहुत कोशिश की लाने के लिए, नहीं मान रही। मतलब वही जाएगी उसके यीशु मसीह। कौन है परिवार में? 3 जने हम लोग, मेरा बच्चा है। यही वीडियो क्लिप रे आपण माने देखि पारले जे जने स्त्री लोकटी कहूछि मु क्रिश्चियन धर्म को निज इच्छा अनुसार मु जाई अछि बोली से कहूछि, किंतु ताहांकर स्वामी से कहउछंती कांदी कांदी कहउछंती जे मो स्त्री क्रिश्चियन धर्म बा क्रिश्चियन कास्ट को चली गला बोली से कहउछंती। आप माने देखि पारले ही वीडियो क्लिप रे प्रभु को पाई निज स्वामी को निज पिला मानन को मध्य से छाड़ी की आ वर्तमान क्रिश्चियन धर्म को बा क्रिश्चियन लोक मान यीशु पाख को से जाई अछि। वर्तमान एहीपरि अनेक लोक माने से माने क्रिश्चियन धर्म को चली जीवे। कौन सी लोक आउ अटकई पारिबे नहीं। एठारे अनेक लोक माने चाहुचंती से माने धर्म को रक्षा करिवा, हिंदू धर्म को रक्षा करिया पई से माने चेष्टा करछंती, किंतु निजर जीवन को बा निजर बापा माँ को बा निज को रक्षा करिया पई बहुत कष्ट हैला बेला को से माने धर्म को रक्षा करिया पई से माने चेष्टा करछंती, किंतु कौन सी प्रकार लोक माने आ निज धर्मर लोक मान को हिंदू धर्मर लोक मान को से माने रखी पारु नहंती। आउ से माने निजर पिला छुआ स्वामी स्त्री को मध्य छाड़ी की जीवा पई पछौ नहंती। कहीं ना यही दीदी को आम देखी पारले जे प्रभु को पाई से सब किसी छाड़िया पाई प्रस्तुत, पिला मानन को परिवार को समस्त को। कहीं ना स्वर्ग राज्य होची प्रभुंकर, स्वर्ग राज्य होची आओ जीशुंकर मनोनीत लोक मानकर। सेतिपाई से हिंदू झीटी हेले मध्य से तांकर परिवार को छाड़ी से क्रिश्चियन धर्म ग्रहण करिया प्रस्तुत अछि। कहीं ना जीशुंको ठारे सत्यता रही अछि, सत्यता रही अछि। सेतिपाई समस्ते जीशुंको ग्रहण करूछंती, किंतु अनेक लोक माने चेष्टा करूछंती जे तमे जीशुंको ग्रहण करो नाही, जीशुंको ग्रहण करना है बोली से माने कहउछंती, किंतु कौनसी लोक आउ जीशुंको भल बोली कहू नाहंती। आजिकली मु देखुअछि दुनिया रे अनेक लोक माने जीशुंको निंदा अपमान ताड़ना एवं तांको विषय एपट सेपट कहउछंती, एपट सेपट कहि कि से माने आउ जीशुंको लज्जा करूछंती। आउ सेति पई आउ आमाने भी आउ जानिबा निहाती दरकार। काहे कि ना प्रभुंको ठारे रहिले आमे स्वर्ग राज्य को जाई परिबा। प्रभु को छाड़ी के आमे कौन सी प्रकार स्वर्ग राज्य को जाई परिबा नाही। एमिति कि आमे देखुअछु जे एकमात्र परमेश्वर जीशुख्रीष्ट आउ से मृत्यु वरण करी क्रूस रे निजर जीवन देई निजर बलिदान देई मध्य से पुनर्बार उठिछंती। आउ ताहार लेखा मध्य बाइबल रही अछि, किंतु अन्य देवादेवता मान देव
ଦେବୀ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ କଳ୍ପନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ହେଇକି ସେମାନେ ଆଉ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ବିଦ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆଉ ସାଇ ବାବା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏମିତି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ, କାହିଁକିନା ଶୈତାନ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଉ ଭଲରେ ରହିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଉ ଭଲରେ ରହିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବେ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ସେହିପରି ଆମମାନେ ହେବା ଦରକାର, ଆମମାନେ ସେହିପରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଦରକାର, ଉପାସନା ଯିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆଗ ଲୋକ ପଛ ଲୋକ ଆଗ ବୋଲି ଆଉ କଥାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଥିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହି ସେମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ 100 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଉ ମୁଁ 80 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମିତି କହିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ସେଇ ଦିଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ରହୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ସହିତ ରହୁଅଛି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହିପରି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କହିପାରିବୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଜିତ HPP ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଅଛି। ନମସ୍କାର।